Hola, gracias por estar otra vez con nosotros. Hello, thank you for being with us again. Este es el capítulo 3 del libro Reformando el Odre para el Final de los Tiempos. This is the third chapter of the book, Reforming the Wineskin for the Last Day. Las leyes de Dios no cambian. The law of God doesn't change, Lo que cambia es el sistema. but what it changes is the system. El sistema del antiguo pacto cambia con respecto al sistema del nuevo pacto. The system of the old covenant changed into the new covenant system. Quiero explicar esto. I'm going to explain this. ¿Cuál es el origen de la ley? Where does the law comes from? Cuando Moisés sube al monte, When Moses went to the mountain, hubo una conexión entre el cielo y la tierra. there was a connection from heavens and the earth. Dios en el cielo le entrega a Moisés las tablas de piedra. God in heaven, he gave to Moses the stones with the law, ¿Sí? Pero el origen es el cielo. but they come from heaven. El sistema era, aquí están las leyes, léelas, obedécelas. And the system was, the law is here, read them and obey them. Si no las obedeces, vas a adquirir maldición. If you don't obey, you're going to have a curse. Y no podré bendecir tu tierra And I won't be able to bless your land si no la cumples. if you don't fulfill or you don't agree with this law. Ok, ahora en el nuevo pacto, Now, in the new covenant, esa misma ley, that same law, ese mismo corazón de Dios, that same heart of God, eso que rige los cielos, that thing that ruled the heavens, desciende it comes down en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Dice Juan capítulo 1 John 1 says que la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne. that the word of God, he became flesh Y habitó entre nosotros. and he lived with us. En Cristo Jesús se cumple las leyes del reino de los cielos. In Jesus Christ, the laws from the heaven are fulfilled. Y cuando nos unimos a Cristo Jesús, And when we come together with Jesus Christ, Él nos ayuda a cumplir he helps us to fulfill lo que hay en el corazón de Dios. what it's in the heart of God. Es un mejor y mayor sistema. It's a better and a greater system. Capítulo 3. Chapter 3. El camino hacia lo nuevo y mejor. The way to what's greater and better. Renovando la mente. Renewing our minds. Por siglos se ha enseñado la forma de organizar una iglesia. For a long time, they have been taught the way of how to organize a church. Y se han establecido maneras en que funciona cada denominación. And it has been established the way of how every denomination works. ¿Se puede hacer las cosas de manera diferente? Can we do things in a different way? La tendencia que tenemos los seres humanos And the tendency that we have as human beings es hacer patrones, is to make patterns, métodos methods, y sistemas, and systems, tratando de lograr siempre resultados estandarizados. trying to achieve always standardized results. Recordemos que las empresas funcionan así, But remember, business works like this. pero el reino de Dios no funciona así. But the kingdom of God, it doesn't work this way. Todos hemos jugado alguna vez a las vencidas. We have all played the game arm wrestling. Sí, cuando nos ponemos de esta manera When we put in this position y buscamos quién es más fuerte. and we try to say who is stronger. En otras naciones o culturas se dice de diferente manera. In other nations or cultures, you can name this game in a different way. De este popular juego podemos aprender una lección. But from this popular game, we can learn a lesson. Imagínate que estás entre muchas personas, Imagine that you are in a group with a group of people, hombres, mujeres, mayores, niños, men, women, kids, older people, youth, y les dices, hagan parejas, and you tell them, gather in couples, sin decirles de qué va a tratar. without telling them what it's going to be about. Ahora pónganse sobre la mesa Now you have to go in the tables
y pónganse en posición de vencidas. Go to the tables and you have to get into position for arm wrestling. Muy bien. Okay. Y les das la siguiente instrucción. And you give them the following instruction. En 10 segundos In 10 seconds, van a comenzar you're going to start a hacer puntos. to make points. Hacer un punto Making a point, es cuando la parte posterior de la mano toca a la mesa. it's when the other hand touches the table. Voy a contar a la de 3 I'm going to count until 3, y comienzan. and you have to start. Hagan puntos. So you just make points. Entonces dices 1, 2, 3 Then you say 1, 2, 3. y te vas a dar cuenta de lo divertido que va a ser viendo cómo compiten unos con otros. And you're going to see how funny it will be that they're going to start competing one another. La razón de esta actividad es la siguiente. And the reason for this activity is the following. La instrucción dada al inicio en ningún momento se mencionó que se trataba de una competencia para saber quién es más fuerte. In the instruction that it was given in the beginning, it was never mentioned that it was a competition to see who was stronger. El objetivo de la instrucción es hacer el mayor número de puntos posible But the goal in the instruction was to make as many as points as possible en 10 segundos. in 10 seconds. Así que lo que hubieran hecho en lugar de forcejear o pelear And instead of fighting with each other, es alternarse los puntos. they should just make points with each other, Como esto. like this. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. 8. As many as possible. Lo más que se puede. Muy bien. Entonces, So, ¿cuál es el punto? what's the point in this? Que nosotros no sabemos escuchar las instrucciones. That we don't know how to listen to instruction. La cantidad de puntos que se pueden hacer entre las parejas en 10 segundos es mucho más que tratar de ganar puntos luchando uno contra el otro. So the points that we could have made just doing that, giving the points to each other, it was way much more than the points that you will achieve by fighting with each other. No importa si las parejas que están hechas están disparejas. It wouldn't matter if the couples are uneven. Aprendamos la lección. Let's learn the lesson. La mayoría de las veces Most of the time, hemos jugado alguna vez esto. we have already played this game. Y cada vez que lo jugamos es para competir And every time we play this game is to compete y demostrar fuerza. and to show our strength. Cada vez que nos ponemos en posición de vencidas, Every time we get into arm wrestling position, viene a nuestra mente, it comes to our mind por experiencias pasadas, because of the experience that we have in the past que se trata de una competencia. that it's about a competition. Y en ese momento la persona enfrente de nosotros And in that moment, the person that is in front of us, es nuestro contrincante. it's a rival. No podemos pensar que pueda ser de otra manera. We cannot think that there's another way. Ni siquiera hacemos caso a la instrucción. We don't even listen to the instruction. Cuando están en posición de vencidas, When you're in arm wrestling position, pasan diferentes pensamientos. you have different thoughts in your head. Cuando están en posición de vencidas, pasan diferentes pensamientos en la mente de las personas. When you're in arm wrestling position, there comes different thoughts in the mind of the Por person. ejemplo, For example, las personas que tuvieron como contrincante a alguien más fuerte que ellos, the person that had a rival who was bigger and stronger than them, ¿sí? Enseguida sus pensamientos se inclinan hacia una derrota segura. they immediately think, I'm going to lose. Y se puede ver el reflejado en su rostro. And you can see that in their face. Aunque al principio hagan un poco de esfuerzo, Even if in the beginning they make some effort, no tarda mucho en que se dejan vencer, they will give up eventually. porque saben que todo esfuerzo va a ser inútil. Because they know that every effort is going to be useless. Si tenemos un contrincante
evidentemente débil, But if we have a rival who's weaker, that you can see it, it's smaller, celebramos la victoria aún antes de competir. we celebrate our victory even before we started competing. Pasan muchas cosas en nuestra mente al hacer un lado la instrucción. There's so many things that comes to our minds when we put aside the instruction. Como cristianos necesitamos entender que las cosas sí se pueden hacer de manera diferente And as Christians, we have to understand that we can do things in a different way para lograr la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, to achieve the will of God and His purpose, sin alterar la sana doctrina ni los principios del reino de Dios. without getting away from the healthy doctrine and the principles of God. Si escuchamos atentamente las instrucciones del Espíritu Santo, If we carefully listen to the instructions of the Holy Spirit, estemos seguros que estaremos haciendo las cosas de manera diferente. we have to be sure that we will be doing things in a different way. Diferente manera a nuestras tradiciones. Different way, it means with the traditions that we already have. Y con resultados inimaginables. And with results that we cannot even imagine. No es la forma, It's not the way, no es el método, it's not the method, no es la estructura, it's not the structure, es la obediencia a cada instrucción del Espíritu Santo. but it's the obedience of every single instruction from the Holy Spirit. A Jesús le pasó con los judíos, And this happened to Jesus with the Jews. pues el establecimiento del reino de Dios fue de una manera muy distinta a lo que los judíos esperaban. Because when He came to establish the kingdom of God, it was so different than what they were expecting. A ellos se les había dicho que vendría un Mesías, They knew that a Messiah was coming, un Salvador, a Savior, un Rey glorioso que los liberaría a glorious king that it was going to set them free, y que restauraría su nación. and it was going to restore their nation. Pero la experiencia que tenían los judíos But the experience that they had in the past, eran de guerras it was about war y batallas. and battles. Dios había levantado entre ellos hombres valientes de guerra que les dieron victorias. God raised up a brave man who gave them victory. Al pensar en la llegada de un nuevo rey libertador, And when they thought about a king that it was going to set them free, no imaginaban que podría ser de una manera diferente they couldn't imagine that it was going to be in a different way a lo que ellos habían vivido antes. of what they lived before. Así como el juego de las vencidas, So as the arm wrestling game, ellos esperaban fuerzas físicas, they were expecting something physical, lucha, strength, guerra. war. Ellos esperaban a un hombre político, diplomático, elocuente, que los liberaría del imperio romano. They were expecting this political, diplomatic, eloquent man who would free them from the Roman Empire. Y claro que al ver a Jesús naciendo en un pesebre, And when they said Jesus being born from a manger, hijo de un carpintero, a son of a carpenter, sin caballos, sin ejército humano, without horses and in an army, inmediatamente lo rechazaron. they immediately reject him. No pensaban que las cosas podrían ser de otra manera. They couldn't think that things could be done in a different way. Aún los discípulos de Jesús, que tuvieron la revelación de su maestro como el Hijo de Dios, And even Jesus' disciples, they had the revelation of Jesus as the Son of God. esperaban un establecimiento del reino de la misma manera que los demás judíos. They were expecting the kingdom of God in the same way as the other Jews. Eso lo podemos ver en Hechos 1, versículo 6. And we can see that in Acts 1:6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? Sus experiencias pasadas los limitaban. Their old experiences limited them. Su pensamiento tradicional les limitaba la capacidad de comprender algo diferente. Their traditional mindset, it was limited them to comprehend something in a different way. Mejor, mayor y más excelente. Which it was greater, it was bigger and more excellent. Jesús estableció su reino con mucho más poder y gloria Jesus established
his kingdom with way much power and glory, aún teniendo todo el poder para vencer y literalmente desintegrar a los que lo humillaban y se oponían a él. even that he had the power to destroy the people who was against him. Su victoria fue de una manera inimaginable, His victory was in a way that we could even imagine. haciéndose él mismo culpable, He made himself guilty. humillándose como ser humano, He humbled himself as a reci- human. recibiendo el castigo por pecados que él no cometió, He received the punishment among him for sins that he did not commit. el sufrimiento, el dolor y la muerte. The suffering, the pain, and the death. Fue la victoria de un reino establecido no basado en guerra, It was a victory of a kingdom being established. It was not based on war, ni espada ni ejército, or a sword, or an army, sino en el poder del Espíritu Santo but the power of the Holy Spirit, y en un amor verdadero, and with a true love, puro, incondicional por todos nosotros. pure, unconditional for all of us. Lo podemos ver en Filipenses 2, del 5 al 11. And you can see this in Philippians 2, 5 to 11. Lo mismo sucede en las iglesias, And the same thing happens in the churches, en sus estructuras, in their structures, en su organización, in their organization, en sus métodos, in their methods, sus ministerios, their ministry, sus ingresos their incomes, y sus egresos económicos, and what they do with their money, etc. etc. Todas las cosas que se hacen son por experiencias pasadas, Everything that they do is because they have these past experiences, tradiciones y métodos que funcionaron en su momento, traditions and methods that worked in their in moment. y se nos hace difícil pensar que se puede hacer de otra manera. And it's so hard to think that there could be another way. ¿Será que ya se dieron cuenta pero no se atreven a hacer las cosas de manera diferente? Did they realize it already and they cannot do things in a different way? ¿Será que ya se dieron cuenta pero sus intereses personales van primero? You see that they realize this, but their personal interests go first. No comprenden que las estructuras tradicionales limitan el potencial de Dios en cada creyente. They don't understand that structural denominations, they limit the glory of God in every single believer. Como en la actividad de las vencidas, Like the activity with the arm wrestling, el forcejeo y tratar de ganar por la lucha personal limita la puntuación final. the fighting and when they were trying to achieve points, but their interest, personal interest, that limited the final punctuation. Sin embargo, al cambiar nuestra forma tradicional de enfrentar las cosas, But when we change the traditional way of how we go through things, si tan solo permitiéramos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, if we would only allow the Holy Spirit to lead our lives, cambiaría nuestra actitud, it will change our attitude. viviríamos en verdadera unidad, We would live in real unity. aprenderíamos a hacer a un lado el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la frustración, la actitud de derrota, la competencia. And we would learn how to put on aside all anger or all pride and all frustration, this attitude of thinking that you're going to lose, and all competition. Tenemos la tendencia que si algo nos salió bien y dio buenos resultados, And we have the tendency that if something gave good results in the past, lo convertimos en un método, we use this and we convert it into a method. porque creemos que si repetimos los pasos de la manera exacta cada vez que nos encontremos con la misma situación, Because we think if that we go through the same steps in that moment when we're in the same situation, asumimos que siempre lograremos los mismos resultados. we assume that we will always have the same results. Jesucristo mismo nos enseñó a no seguir métodos. But Jesus Christ, he taught us himself not to follow methods. Nos enseñó a que las cosas se pueden hacer de manera distinta y seguir viendo la gloria de Dios. He taught us that we can do things in a different way and we can continue seeing the glory of God. Los milagros y sanidades de Jesús fueron de manera diferente, The miracles and when he healed someone, it was always in a different way. porque no se trata de la manera en que se hacen las cosas Because it's not about the way that you do things o la manera en que uno dice las cosas, or in the way that you say things, sino se trata de Él. but it's about him. Dios no se manifiesta a través de nosotros por métodos,
God doesn't show himself through us in methods. No podemos encerrar la gloria de Dios en estructuras estandarizadas. And we cannot put the glory of God in standardized structures. Dios se manifiesta por la fe y a través de personas como tú y como yo, And God, he shows himself through faith and through people like me and like you, guiadas por el Espíritu Santo. who are being led by the Holy Spirit. Dios siempre hace las cosas nuevas. God, he always makes things new. Esto debe causar en nosotros un anhelo por una profunda y real intimidad con el Padre. And this should make in us this desire of a deeply deeply intimacy with the Father. Lo que debe surgir de nosotros, como dice su palabra, What it should come from us, like the word says, es un amor sincero y una fe no fingida. it's a sincere love and a real faith. El Espíritu Santo nos muestra y nos lleva al camino hacia el lugar santísimo. The Holy Spirit, he shows us and he leads us to the most of holy place. Al lugar de intimidad con el Padre, The place with intimacy with the Father, al trono de la gracia donde encontramos la ayuda oportuna, and to the throne of grace where we can find the help that we need. en donde encontramos propósito, Where we find purpose, respuesta, fuerza en nuestra debilidad answer, strength in our weakness, y la paz que este mundo no nos puede dar. and that peace that the world cannot give us. Gozo en la tribulación, And we have found joy in tough moments. unción, We find anointing, amor love, y muchas cosas más que no podemos ni imaginar o and pensar. so many other things that we cannot even imagine or think. Este camino es Jesús. And this way, it's only Jesus. Juan 14:6. John 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Efesios 3:20 Ephesians 3:20, dice, it says, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. He who can do way much more things that we cannot even imagine or ask by the power that works in us. Las iglesias en sombras. Churches and shadows. Son las iglesias que siguen aferradas a no soltar el antiguo pacto a los judíos. It's the churches that are still holding on the old covenant that was given to the Jews. Sus principales problemas espirituales son porque mezclan el antiguo pacto con el nuevo pacto. And their principal problems, spiritual problems that they have is because they mix the old covenant with the new covenant. Creándose así diferentes doctrinas extrañas carentes de poder y gracia. And creating with this different weird doctrines that has no power or grace. Por ejemplo, For example, lo que para una denominación es considerado como bueno, para otra denominación es malo. what for one denomination it's considered as something good, for another denomination it's something bad. Esto trae mucha confusión y divisiones. And this brings a lot of confusion and division. ¿Quién tiene la verdad? Who has the truth? Escuché un mensaje de mi pastor Galen Scott que me hizo entender la razón por la cual existen tantas y diferentes denominaciones evangélicas. I heard a message from my pastor Galen Scott, which made me understood why are there so many different evangelistic denominations. Y es que el sistema del antiguo pacto son solo sombras de la realidad. And it's because the system of the old covenant are only shadows from the reality. La realidad solo se vive en el nuevo pacto. But the reality, you can only live it in the new covenant. Cuando ponemos nuestra mirada en el antiguo pacto para establecer doctrinas, When we put our side in the old covenant to establish doctrine, estamos contemplando sombras y las sombras pueden ser interpretadas de diferentes maneras. we're only seeing shadows, and the shadows you can interpret them in different ways. Las diferentes combinaciones que se hacen entre el antiguo pacto y el nuevo pacto The different combinations that are made between the old covenant and the new covenant crean un sinfín de doctrinas muy extrañas y confusas. create endless strange doctrines.
Y esa es la principal causa de tanta división denominacional. And this is the principal cause of every division in denominations. Diferencias principales entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Principal differences between the Old Covenant and the New Covenant. Veremos 5 puntos del Antiguo Pacto que son esenciales. We're going to see 5 things of the Old Covenant that are essential. Y luego veremos 5 puntos del Nuevo Pacto que son esenciales. And then we're going to see 5 things of the New Covenant that are very important. Les diré los versículos, I'm going to tell you the verses, pero ustedes luego los analizan. but you can go through them later on. Antiguo Pacto, punto número 1. Old Covenant, the first one. Este pacto es entre Dios y el pueblo de Israel directamente. This covenant is between God and the Israel people directly. Éxodo 34, del 27 al 28, In Exodus 34, 27, and 28, dice el pacto que hago contigo y con Israel, it says, the covenant that I make with you and with Israel, ¿sí? Hablándole a Moisés. talking to Moses. Hebreos 9, versículo 1, In Hebrews 9, verse 1, es un primer pacto entre Dios e Israel. it's a first covenant between God and Israel. La responsabilidad sobrecaía en el ser humano. The responsibility was upon the human being. Punto número 2, la esencia del primer pacto. Point number 2, the essence of the old covenant. Dios exigía obediencia a la ley para así obtener el favor de Dios. God demanded to obey the law, and it was the only way to obtain God's favor. De lo contrario, In other way, no recibirían las bendiciones de Dios if they don't do this, they wouldn't receive the blessings from God, y recibirían destrucción. and they would receive destruction. Esto lo podemos ver en Deuteronomios 30, del 16 al 18, And we can see this in Deuteronomy 30 from 16 to 18, donde dice, where it says, hoy te ordeno que ames al Señor I tell you today to love your Lord y cumpla sus mandamientos. and to fulfill, to do his commandments. Y el 18 dice, And in the 18th it says, entonces te advierto desde ya, and I will tell you since now si no lo haces serás destruido. that if you don't do this, you will be destroyed. Punto número 3, el acceso al lugar santísimo estaba restringido y era un lugar físico. Point number 3, the access to the most holy place, it was limited and it was a physical place. Eso lo podemos ver en Hebreos 9 del 6 al 8, We can see this in Hebrews 9 from 6 to 8, donde dice, where it says, solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. where that only the highest priest could go into the Holy of Holies, the holy place. Y lo hacía una vez al año. And he used to do this once a year. El versículo 8 dice, And in verse 8 it says la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos. that the entrance to the holy place, it was not open for everyone. Punto número 4, And the point number 4, es solo una sombra y figura y no las realidades mismas. that it's only a figure in a shadow and not the realities. Por lo tanto, no tiene poder para transformar el corazón de las personas. So it doesn't have the power to transform the heart of the people. Hebreos 10:1. Hebrews 10:1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros The law, it's only a shadow for the goods that are coming, y no la presencia misma de estas but realidades. not the present itself of these realities. Punto número 5. On point number 5, La ley no quita el pecado. the law, it doesn't take away the sin, Es más, la ley le da poder al pecado. but it gives power to the sin. Primera de Corintios 15:56, 1 Corinthians 15:56, donde dice, where it says, y la ley le da el poder al pecado. and the law gives power to the sin. Romanos 7 del 8 al 11, Romans 7 from 8 to 11, pero el pecado usó este mandamiento but the sin used this commandment para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. to awake all of these
bad desires inside of me. Y en el versículo 10 dice, And in the verse 10 it says, entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley so I realized that the commandments of the law, trajeron muerte espiritual. they brought a spiritual death. Los 5 puntos esenciales del nuevo pacto. Now, the fifth essential points of the new covenant. Punto número 1 The first point. es un pacto entre Dios y Jesús. It's a covenant from God and Jesus. Jesús es la garantía, Jesus is the guarantee, el mediador y el sumo sacerdote de este nuevo pacto. the mediator, and the highest priest of this new covenant. Nosotros entramos al nuevo pacto por la fe en Cristo Jesús. And we come to this new covenant through the faith in Jesus Christ. Hebreos 7, 21 y 22 Hebrews 7, 21 and 22, dice que Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. it says that Jesus is who guarantees this better and new covenant with God. Hebreos 9, del 14 y 15 Hebrews 9, 14 and 15, dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y el ser humano. it says that Jesus is a mediator between God and a human being in this new covenant. Y Hebreos 8, 1 y 2 And Hebrews 8, 1 and 2 dice que tenemos un sumo sacerdote is that it says that we have this highest priest que está sentado a la derecha del trono de Dios. who is seated on the right of God, Ahí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, on the throne of God, and he is a ministry in the tabernacle of heaven, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor the real place to worship, which it was made by the Lord y no por seres humanos. and not by human beings. Punto número 2, la esencia del nuevo pacto. The point number 2, the essence of the new covenant. Dios nos da su favor, God gives us his favor, su gracia, his grace, para que podamos ser obedientes. so we can obey. Hebreos 13, del 20 al 21, Hebrews 13 from 20 to 21. dice que Jesús ratificó un pacto eterno con su sangre. It says that Jesus Christ made with his blood an eternal covenant. Y el versículo 21 dice And the verse 21 says que Jesús that Jesus, los capacite, he will equip, que Él produzca en nosotros he will produce in us todo lo bueno que a Él le agrada. all the good things that he likes. Toda la gloria a Cristo Jesús. All the glory is for Jesus Christ. Punto número 3. Point number 3. El lugar santísimo está abierto a todo aquel que entra al nuevo pacto por la sangre de Cristo Jesús. The holy place is open to everyone who comes to the new covenant through the blood of Jesus Christ. Hebreos 10, del 19 al 22. Hebrews 10 from 19 to 22. Así que, amados hermanos, So my beloved brothers, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo we can bravely come to this holy place del cielo por causa de la sangre de Cristo. of heaven because of the blood of Jesus Christ. Punto número 4. And point number 4. El nuevo pacto son las realidades mismas del reino de Dios The new covenant are the realities of the kingdom of God. y tiene el poder para transformar el corazón de las personas. And it has the power to transform the heart of the people. Hebreos 9:24 Hebrews 9:24. dice que Jesús entró al lugar santo. It says that Jesus himself came into the holy place. Al verdadero, But the real one, el que está en el the cielo. one that it's in heaven, Entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios he entered into heaven itself to appear now before God a favor de nosotros. on our behalf. Ezequiel 36, 26 y 27 Ezekiel 36, 26 and 27. dice, y les daré un corazón tierno y receptivo. It says that I will put a tender heart and a responsive heart, Pondré mi espíritu en ustedes and I will put my spirit on you, y se aseguren de que pueden obedecer. in you, so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Amén. En Hebreos 10, 16 In Hebrews 10:16, encontramos la definición del nuevo pacto, we find the definition of the new covenant, donde dice el Señor, where the Lord says, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. I will put my laws
in your hearts, and I will write them in your minds. Punto número 5. Point number 5. Jesús ya trató con el pecado una vez y para siempre. Jesus dealt with sin once and forever. En el bautismo en agua se rompe con el poder del pecado. In the baptism in water, it breaks the power of sin. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. But we will see that in the next chapter. Romanos 6, 7 y 14 Romans 6, 6, 7, and 14. dice que el que ha muerto con Cristo queda libre del poder del pecado. It says that who has died with Jesus, it's free from the power of sin. Versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo. And the verse 14, it says that the sin, it doesn't rule anymore upon that person. Porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. Because now you don't live by the law, En cambio, but instead, viven en la libertad de la gracia de Dios. you live in the freedom of the grace of God. El vino nuevo en odres nuevos. The new one in new wineskins. Hebreos 8:7. Hebrews 8, 7. Efectivamente, si este primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para el segundo pacto. If the first covenant had been faultless, there would have been no need for a second covenant to replace it. Hebreos 8:13. And Hebrews 8, 13. Al llamar nuevo este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. When God speaks of a new covenant, it means that He has made the first one obsolete. It is now out of date and it will soon disappear. Cuando ponemos nuestra mirada solo en el nuevo pacto en Cristo Jesús, When we put our sight only in the new covenant in Jesus Christ, vivimos en una unidad, we live in unity, en una verdad única, in a real truth, y disfrutamos de una realidad poderosa diseñada para el día de hoy. and we enjoy a real a power reality that it was designed for today. El nuevo pacto es cuando Dios nos sumerge dentro de su corazón The new covenant is when God put us into His heart por medio de Jesús. through Jesus Christ. Y nuestra vida es transformada de acuerdo a lo que hay en su corazón. And our lives are being transformed according to what is in His heart. Entonces podemos hacer las cosas de manera diferente y viendo la gloria de Dios. So we can do things in a different way and seeing the glory of God. Colosenses 2, del 20 al 23. Colossians 2 from 20 to 23 it says, Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? You have died with Christ and He has set you free from the spiritual powers of this world. So why do you keep on following the rules of the world, such as don't handle, don't taste, don't touch? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el tiempo. Podrían parecer sabias, pero exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, una severa disciplina corporal. Such rules are mere human teachings about things that deteriorate as we use them. These rules may seem wise because they require strong devotion. Y escuchen esto, And listen to this. pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. But they provide no help in conquering a person's evil desire. La garantía de la transformación y del cambio está en Jesús. The guarantee of the transformation and change is only in Jesus Christ. Corramos la carrera en esta libertad que nos da el Espíritu de Dios. Let's run this race in that freedom that the Spirit of God gives us. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está la verdadera libertad. Because where the Spirit is, there is real freedom. Los hechos reales son los siguientes. The real facts are the following. Si no estás recibiendo revelación de Dios, If you're not receiving revelation from God, significa que no la estás buscando. it means that you're not looking for it. Porque Dios dijo, Because God says, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. He said that
Not only by bread the man will live, but by all the words that comes from him. Si el Evangelio no está siendo una realidad para ti, If the gospel is not being a reality for you, si el Evangelio no te está cambiando, if the gospel is not changing you, significa que no te estás acercando a Cristo. it means that you're not coming closer to Jesus. Lo más seguro es que te has estado acercando a un sistema religioso But you have been coming close to a religious system basado en estructuras y métodos obsoletos. based on structure and obsolete methods. Jesús dijo, Jesus said, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. whoever believes in me, it will have from him living water. También dijo, And he also said, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí no pueden hacer nada. I am the vine and you are the branches. Besides me or a part of me, you can do anything. Jesucristo es la garantía de este pacto. You can do nothing. Jesus Christ is the guarantee of this new covenant. En los siguientes capítulos tocaremos temas fundamentales que en el caminar del tiempo se han ido perdiendo. In the following chapters, we're going to talk about fundamental topics that they have been lost over the time. ¿A qué le llamamos tradición religiosa? What do we call religious tradition? Son las iglesias que viven bajo la sombra del antiguo pacto. It's the churches that are living under the shadow of the old covenant. Como ya vimos, Like we saw, son iglesias con doctrinas que se fueron formando por las diferentes mezclas entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. it's churches that have doctrines that they form with a mix of the old covenant and the new covenant. Y ahora son más tradiciones denominacionales y metódicas And they're more denominational and methodical traditions que verdaderas congregaciones poderosas en la pureza del nuevo pacto. than real congregations powerful in the purity of the new covenant. Y ese es el final del capítulo 3. Les esperamos en el siguiente capítulo. And this is the end of the chapter 3. We hope you can see the following one. Dios les bendiga. God bless you.